Viewers, followers, ngayon ay Sunday, April 6, 2025. Ngayon ay nandito kami sa si Asi. Ayan si Asi. Ayan si Asi. Ano tago? Gusto niya umakyat. Kakaswadlog ako. Mag-slide siya daw. Kasama ako. Tignan mas slide. I choose. You choose what is the color you want. Maris kita. Maris kita. Dili sing daray ni. Daray na. Dili bili no. Tayo ko mama. Mag-slide kami ni Sa Asi. green. Dito ka sa green. O sige. Slide kita. Mag-slide daw kami ni Asi. Ready? Oh, hain ka na. Hain ka na. Hindi ka na, oh. Oh, slide na. Oh, let's go. Oh, yung slide kami ni Asi. Slide kami ni Asi. Slide kami ni Asi. Winner si Asi. Oh, dahil na. Alam ko. Dahil na. Oh. Oh, dahil na. Let's go up there. Yes. Okay. Some more. You want some more? Go ahead. Go. Go ahead. Oh, what do you want? The color you choose. I choose red. Okay, red. Because I can see. Yeah, I'm here. Oh, lagi. Go. Asio. Okay, winner again. Ayun na.